السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، لقد ودعتم عاما هجريا مضى وتصرمت أيامه، واستقبلتم عاما هجريا جديدا، فليت شعري ماذا أودعتم في العام الماضي وبما تستقبلون العام الجديد. وإن التاريخ بهذا العام من وضع ثاني الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة معه. أمي الله تعالى تنو ألم ينباك جونا، أمي ألا تنو ألم ينباك جونا كبار يودون علي الله تعالى يمسا بركة لني، علي الله تعالى يمسا فنسري، علي الله تعالى دياك جونغ كونيو لاتيك بغي. أمي شريعك فبط ملكي كاتين چينا مني بطو كاكان نا بطو لي ببناد مدين فنا بطو بالي بطارا ني الله سبحانه وتعالى كلم بيتي علي كلم بطو لي دي بجون فجينا، علي كلم بطو لي دي بيكونا دي القيامة دون، علي مسا تعالى دي شوبلا، علي مسا تعالى دي كليب لاي شونين كلي كولو كنيون فالين فنين كليبتا شوبينا شوبيتا كليبينا على نينك غانسان على نينك دي ولا سحكليتو كميري كو كودو بنين كوفي على نينك غانسان على نينك ولا سحكليتو كميري كا الله تعالى بركدا شونين كلي كنيون فالين ابي دوبا دمادين شيلا شونين كلي كنيون فالين abi boddim senyala ki ka funangay shuni klika nyon falifalin abi bo funangani ya kono ki ke makoroyi shuni klika nyon falifalin abi bo makoroya la ka ike desebatoyi shuni klika nyon falifalin abi bo nyene mayin kono ki ka kaburu kono dabayi shuni klika nyon falifalin abi jiyan yera wuli kabuy donnola jiyan ambe jo Allah taala nyema alqiyama dodun
Allahu Ta'ala ye su ni tile kɛ ɲɔgɔn kɔlafɔ fɛn ye walasa maa minnu b'a fɛ ka Allahu Ta'ala barikada u ka kɛ Ala barikadabaa ye maa min ye nin bila yen ani barikadali ka kan barikada jɔnw ka Allahu Ta'ala barikada an bɛ seereya tuguni k'a fɔ batomali la hakikati funa bɔra ni masa in kelen na o kɔfɛ a ka cidenba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bɛ seereya k'a fɔ Allahu Ta'ala ka jɔn don Ala ka ciden don kisi ni nɛɛma an b'a ɲini Ala fɛ a ka jidi ni cidenba in kan alaihi salatu wa salam a n'a ka so dongow a n'a ka sahaba sanumanw ani mɔgɔ mɔgɔ de tugura kira nɔ kan alaihi salatu wa salam ka baara kɛ n'a ka kɛtaw ye ka baara kɛ n'a ka fɔtaw ye fo ka taa se alqiyama dɔ don ma ya rabbal alamin Ala kan ne ni aw sɔrɔ kira manto ɲumanw cɛla Ala kan sɔrɔ kira manto ɲumanw cɛla Ala kan sɔrɔ a ka manto kunnandiw cɛla ya rabbal alamin ayyuhal mu'minun mɛ aw ladini Ala ɲɛ siranɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw ladini Ala ɲɛ siranɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw dalen don Ala k'aw bɛna Allahu Ta'ala dogo ani bange la n'aw b'a dɔn k'aw bɛna siri k'a da Ala ɲɛkɔrɔ n b'aw ladini Ala ɲɛ siranɲɛ ye dogo ani bange la n'aw b'a dɔn k'a bɛna da kaburu kɔnɔ n b'aw ladini Ala ɲɛ siranɲɛ ye dogo ani bange la kɛta ani fɔta la n'a b'a dɔn k'a bɛna jɔ Allahu Ta'ala ɲɛkɔrɔ n'aw b'a dɔn ko don dɔ bɛ diɲɛ don kɔfɛ a ye siran Ala ɲɛ a k'a ka kɛwalew ɲa a k'a ka kumakanw dilan n'aw b'a dɔn ko don dɔ bɛ diɲɛ don kɔfɛ a ye siran Ala ɲɛ a ka fɛn yira Ala la Ala bɛ diɲɛ aw ma ni fɛn mun kɛli a ka yɔrɔ diɲɛ ka bɔ fɛn na Allahu Ta'ala bɛ d'i ma aw kɔrɔ ni fɛn mun kɛli masa Ta'ala ko an ma alikuranɛ kɔnɔ a ko aw maa minnu limaniyalen don a ye siran Ala ɲɛ Ala ye siran in lakika la aw kana sɔn sira ka Ala ka bɛɛ lajɛlen an ka Allahu Ta'ala barikada ka kɛ Ala barikadabaga ye nɛɛmaw la Ala ye nɛɛma minnu kɛ anw kan an ka Ala barikada bonyaw la Ala ye bonya Allahu Ta'ala barikada a ka fasamayaw n'a ka ɲaliw la a ye ɲali minnu kɛ anw ye Ala ka ɲali ka can Ala ka fasamatiya ka can Ala ka nɛɛma ka can kɔntɛli t'a ban jateli t'a ban Ala ka nɛɛma dɔ ye silamɛya ye Ala ka nɛɛma dɔ ye kɛnɛya ye Ala ka nɛɛma dɔ ye nafolo ye Ala ka nɛɛma dɔ ye den ye Ala ka nɛɛma ka can Ala ka nɛɛma ka can a ye Allahu Ta'ala barikada Ala ka nɛɛmaw la n'a ye Ala barikada Ala ka nɛɛmaw la Allahu Ta'ala b'aw jidi nɛɛma kura la wa iz ta'adana rabbukum la in shakartum la'azidannakum aw tigɛ Allahu Ta'ala ka kumakan de don a ye wele ma dabila ko n'aw ye Allahu Ta'ala barikada k'ale Allahu Ta'ala bɛ aw jidi a ka nɛɛma la ja nin b'a yira ni Ala ye nɛɛma k'a ka jɔn ye ni ye Ala barikada la kumakan na ka Ala barikada la kɛwale la o barikadali in bɛ kɛ sababuya ye k'a to Ala bɛ nɛɛma kura d'i ma ko nka ko n'aw ye Ala fitiriwaleya Ala ka nɛɛmaw la an ma Ala yɛrɛ waliɲuman dɔn an m'a fɔ aw da la an m'a yira kɛwale la k'a k'a dɔn ko Allahu Ta'ala ka ɲaŋata ka jugu a k'a dɔn Allahu Ta'ala ye masa min n'a karilen don a ka jɔn kɔ hali n'aw ma Ala barikada Ala karilen don aw kɔ hali n'aw m'a fɔ Ala ni ce Ala karilen don aw kɔ hali n'aw ma Allahu Ta'ala barikada aw ka Ala barikada tɛ Ala jida ka masaya la koyi ayi aw ka Ala sɔsɔ tɛ Ala ka masaya nagasi koyi ayi n'a ye Ala barikadaya k'aw yɛrɛ ye n'aw ye Ala kotaya k'aw yɛrɛ ye bunadamaden bɛ fɛn o fɛn min na diɲɛ in kɔnɔ kɛn yɛrɛ la don kɛn yɛrɛ ye don n'i y'a kɛ ka ɲa i b'o sara sɔrɔ Ala yɔrɔ wa ma rabbuka bidhallamin lil abid n'i y'a kɛ ka tiɲɛ i fana b'o sara sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ayyuhal mu'minun an ye san kura bila an ye san tɛmɛlen bila an donna san kura kɔnɔ an ye san tɛmɛlen bila an kɔ an donna san kura kɔnɔ alisilamɛya ka san kira bɔli Makan ka taa Madina o hijira san 1443 an donna alisilamɛya kura kɔnɔ an donna alisilamɛya ka san kura kɔnɔ san mun tɛmɛna an y'o bila an balimaw caman sara kɔnɔ an karamɔgɔw caman taara o san in kɔnɔ misiri in dunge caman taara o san in kɔnɔ o san mun n'o taara
wala na damando b'an bolo a la o san mun n'o taara a ka kan an miiri fɛn damando la a la a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye juman ye san mun taalen filɛ nin ye an balima minnu taara kɔnɔ ni tun y'olu ɲininka ko san mun taara k'aw bɛ taa lahara u tun b'a f'i ye ko tiɲɛ tɛ u b'a fɔ a tɛ se ka kɛ ka d'a kan o don in na u ka kɛnɛ ka d'a kan o don in na bana t'u la nka olu ma dɔn k'a fɔ ko saya a gulonnen tɛ bana la idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun saya in gulonnen bɛ si de la ni si in bana kito la ala fɛn o fɛn mun na i bɛ taa lahara bana ye taamasiyɛn ye nka bana t'a yira k'a fɔ ko ni bana la k'i taatɔ de filɛ nin ye ko ni ma bana k'i tɛ taa kɛlɛ la olu minnu taara n badenw an bɛ walanda jumɛn sɔrɔ olu ma sigi n'a ye ko sankura a bɛ jɔ ka sɔrɔ olu tɛ yen wa olu yɛrɛ ma sigi n'a ye ko olu tun bɛ san min kɔnɔ n'o ye san tɛmɛlen ye ko olu bɛ fara lahara dungew kan wa ne n'aw fana kan ka sigi n'a ye nin san in k'a tɛ laban an ɲɛna an k'a dɔn dɛngɛniya dɔnniya la ni sankura mun n'an donni fila kɔnɔ alisilamɛya ka sankura ni san in a tɛ laban k'an dɔ la kelen to yen bɛɛ k'o bila a kun na a tɛ laban k'an dɔ la kelen to yen laala an dɔ ka saya latigɛlen don ni san in kɔnɔ jɔn de b'a dɔn ni ala tɛ ni ma sa san daminɛ a laban kɔni bɛ sa ni ɲinan san dun fana banna i ma fara lahara dungew kan san nataw t'i jɛn dɛ ni walana fɔlɔ y'an ka o faamu alisilamɛw ni san kura mun donnen filɛ nin ye Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale de ye jate kɛ ka waati dɔ bila alisilamɛw ka san yɛlɛmani na n'o waati sera k'a fɔ ko alisilamɛw ka san yɛlɛmana silamɛya ka san yɛlɛmana nka ale y'o waati mun bila o ma kɛ ka kira to balo la ale y'o waati mun bila o ma kɛ ka Abubakar to balo la radiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in Abu Musa al-Ash'ari a lettre ci ka taa Umar bin Khattab ma don dɔ la a ko Umar e ka sɛbɛnni minnu bɛ na anw ma yan dati t'a la tariku t'a la an b'a ɲini i bolo an k'a lajɛ ka jate dɔ bila silamɛw ka san na n'o waati sera an b'a dɔn ko silamɛw ka san yɛlɛmana fajama'a Umaru an-nasa Umar bin Khattab sahabaw fara ɲɔgɔn kan o don na ni maa minnu bɛ balo la a y'u fara ɲɔgɔn kan a y'u hakilina ɲini dɔw y'a yira Umar bin Khattab la n'an b'a fɛ ka waati bila alisilamɛw ka san yɛlɛma na an k'a daminɛ kira ci san na alayhi salatu wa salam kira cira san min na an k'o kɛ jate y'an bolo n'o sera san o san o ka kɛ alisilamɛw ka san yɛlɛma ye nin kɛra maa dɔw ka kuma ye maa wɛrɛw bɛ yen sahabaw la olu y'a yira Umar bin Khattab la kira alayhi salatu wa salam an ka jate kɛ n'a ka hijira ye a ye hijirali min kɛ ka bɔ Makan ka taa Madina an ka jate daminɛ ni kira ka hijira ye alayhi salatu wa salam a ye hijira min kɛ ka bɔ Makan ka taa Madina an ka jate kɛ ni o ye san o san n'o waati sera an k'o jate k'o kɛ silamɛw ka san yɛlɛma ye nin hakilina filanan in de diyara Umar bin Khattab ye
kadaka Umar bin Khattab ako al-hijra farraqat bayna al-haqq wal batil ako hijra digi kera wati mi cheningalun faraka bo nyogona otuma nga silamo ka sanyelema jate ke nikira ka hijra sanya alayhi salatu wassalam nga beke kalo jumena ni kalo jumen no seramba foko silamo ka sanyelema na Umar bin Khattab sahaba hakilna nyiningali ke tuguni sahaba do ya ira ku ka ke sungaloi ni sungalo no sera ango jate ka fo silamo ka sanyelema kalodu sahaba do refo sahaba do ya ira ka fo anga ke heji kaloi Umar bin Khattab radiyallahu an ako kale be hakilna min kan o heji kaloi ni heji kalo bana san kalo folo ka ke muharrami san kalo folo ka ke muharrami o Allah taala kallahu horma kaloi an flo o kalo folo no konna lambadu nini Umar bin Khattab ani sahaba farla nyoka ka wati min sigi ka jate mun sigi aslamu ka sanyelema na an kan yɛrɛ ka sanyelema dɔn nka ni sanyelema mun filɛ alisilamɛ caman t'a dɔn laala ni khutuba in yɛrɛ tɛ walima ni alimamu ka kuma tɛ alisilamɛ min b'a dɔn alisilamɛdenw na a man ca nka seli mun t'an ta ye seli mun ma surunya ka kan ta ye sanyelema min t'an ta ye sanyelema min ma surunya ka kan ta ye an balilen don maa minnu ladeli la u ka kɛwale n'u ka fɔtaw na n'u ka diinɛ baaraw la n'olu ka sanyɛlɛma sera a tɛ dogo kare kɔnɔnaw bɛ annumi sugu kɔnɔnaw bɛ fa bitigi kɔnɔnaw i b'a dɔn so kɔnɔnaw la ko nin ye kerecɛnw ka sanyɛlɛma seli nka anw ka sanyɛlɛma filɛ nin ye alisilamɛ min bɔra kalama a ma ca anw na anw de ka kan ka nin dɔn fɛn min y'an ta ye an k'an yɛrɛ wasa don o la min t'an ta ye an kana an yɛrɛ lajarabi o la o tuma nin de ye Umar bin Khattab radiyallahu an ay wati min bil islamu ka sanyelema na o de filɛni wa nin de ye alisilamɛya ka san kalo fɔlɔ ye kira hijirali ka bɔ Maka ka taa Madina an tɛmɛna san min na o tun y'a san 1442 ye ɲinan o y'a san 1443 an b'a ɲini masa Taala fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye an bolo ni san kura mun filɛ nin n badenw san ka yɛlɛmali nin cogoya in na dɔnnikɛlaw ye wajulu dɔw bɔ a kɔnɔ a wajulu fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye yastad'i minna alwuqufa ma'a anfusina waqafatan jiddiya a bɛ ɲini an bolo lil muhasaba a bɛ ɲini an bolo an bɛɛ kelen kelen k'a lajɛ san mun tɛmɛna an k'an yɛrɛkun fɛsɛ a kɔnɔ an ye mun bila a kɔnɔna la maa minnu kɛra alakotakɛlaw ye a y'aw yɛrɛ fɛsɛ bɔ aw ka alakotaw la n'aw y'a ye ko jugumanw de cayara a ye Ala yafa deli i ma sa fɔlɔ ni Ala yafa deli ka tubi ka taa Ala ma Ala b'a minɛ Ala ye waati d'i ma halisa yanni saya ka s'i ma san mun tɛmɛna ale tɛ segin tuguni nin y'a taalen ye fo lahara don i ye fɛn min k'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ yen yanni Ala ka t'i minɛ a kɔnɔ kuma ma yani Ala ka t'i minɛ a kɛwalew ma Ala yafa deli a kɔnɔ kuma juguw la Ala yafa deli a kɔnɔ kɛwale juguw la yani Allahu Taala k'i yafa yani Ala k'i minɛ a ma ni ye Allahu Taala yafa deli san mun tɛmɛna Ala b'a jurumu yafa i ye Ala b'a kɛwale jugu yafa i ye o kuma an k'an jilaja an k'an yɛrɛ kun fɛsɛ bɔ a kɔnɔna la n'an ka batow de cayara hali bi an ka dɔ fara bato ninnu kan n'a y'a sɔrɔ an ka alakotaw de cayara an ka Ala yafa deli Ala ka mago to Ala ka yafa ma o kɛwale ninnu na o kumakan ninnu na an bɛɛ k'an janto nin na a fɛn filanan ye jumɛn ye yastad'i minna shukra al-mawla ala ma awlana min ni'mati al-istibqa ila al-'am al-jadid a ka kan Allahu Taala barkada Ala min ɲinan san yira anw na ɲinan san jirali anw na a bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲini alisilamɛ bolo walima a bɛ fɛn filanan mun ɲini alisilamɛ bolo o ye Ala barikadali de ka Ala barikada mun na i bɛ Ala barikada Ala min sankura jira i la i bɛna Ala bato minnu k'a kɔnɔ o bɛna kɛ différence ye i ni su ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna seli min k'a kɔnɔ o bɛna kɛ différence ye i ni su ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna Ala bato min k'a kɔnɔ o ye nɛɛma de ye i kan ka Alahu Taala barikada o nɛɛma la minnu taara lahara olu kumandiyara o ma minnu taara lahara
uluma usro ori kama manyuma ndo be olu tumbe jate doke ka fo mamun be no sara kasra shi ka dogo manyuma ndo tumbe nata ulula muna ube nata ula kadaka ko lu kala kota dogo yara ni sara jona igala kota mancan katme mogo kam mami san chaman soro ube kla kan nata mala mamun be nay shi jan soro ayaka shi jan waliya ala batolila ayaka shi ndo ala kola ayaka shi inka ala batolila ube nata utigla mala kira ka kuma kambola alayhi salatu wassalam kira ya ira kisa ni nema bama ako anga shi la herema shi mumbala na jiara ala dona kono ala bato ciara kono shi mun suryara ala bato ciara kono kuninde anga shi la heremai kira ko ti sallallahu alaihi wasallam o bayira ka fo halni shi surman suro ni ala bato macaya kono shi heremate halni sanjan chaman suro ni ala bato macaya kono iye do faray kungoka walma do farali kungoka kanyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ma alqiyama dodu okuma nambe ala delishi la tuma utuma anga ala delishi barkalina ala bato chama me shi min konnala okuma nimbe anyina mulanga ala barkada sankurala ala mi an shi jo kanyinan samma kono kasuranga kene annina kanke silibagaw doyi kanke ala batulaw doyi kanke kurane kalnaw doya kono ni Allah Ta'ala barkada swabu ya doyi wa kakanga Allah Ta'ala barkada nina ni afen flanay afen sawanay jumay yastad'i minna at-ta'ammul fi haqiqati ad-dunya wa ma fiha sanka yele makata sankura kana abe wala na mungira auna anga doko jiente foyi jienka yele mali de be kana ni sanuni wani yele mali mumbala kake duna be yele ma ankan ni yele mali mumbala kake abe yele ma ankan donola kambo anga du kono kambo muso koro kambo ande koro kambo ankan ne maula kleo klibala kaseme abala ki suryan lahara de la abala ki yoro jiena shu bala kako sao sanno be do fara isan kan e rabbul do bala ka fara isan de kan ngaibe ka suryan lahara la be ka jiena de bi an suryan lahara la katme kunun kan wa shini man suryan lahara la katme bi kan nyinan sama suryan an shi bani na katme salon kan ko imbe nin chogo indela nay ni famu ayaw yero kun koloshi aw kana to jienka yelema aw kan kasurauto sebe ko la kono aw kana to jienka yelema aw kan kasurati ala batola konnala Allah Ta'ala yan dan kambla jien kono kun kelimpe mun kama o yala doni ndede ni nana feon fena jien kono ni nyina nani ko alkiyama do be kunangoya jien de flani ni mamunu sigilen flani haketo be kumala sambiduru ka konyina nye ashikunteta wa sambiduru nyina kofe ashiteke nin chogo ina adama de me yelema wa sambiduru ba soro mami mbe balola anchala manchande sanwere ba soro munu be amancham santamba soro munu be amancham afobaga bala lamme mago bala nayini famya ko jiente sabati yoroi to yorote nema munu mi bolo lamala sa fendo abilla nage ki to akono idda yoro makaran ki to akono lahara labbe ki to akono e hakli to shinina wa shini kaburi wa shini alqiyamat dodoni ambe tama de lakata tama imita kunje amita nga donimbla doni nunumbe blani sofladi imma ikata aljina kono inika donu walma ikata tasma kono inika donu amanga donu jigi domi ya rabbi alaka jiga aljina konnala anga hakli to jenam badum sanka telin au ka dogo kun laje ambe juma la 600 ibaye juma wore bisi dogo kun ka telin nyonfe
kalo ka tugu ɲɔgɔn na u ka teli san ka teli waati u ka teli waati ninnu t'a la ka taa gansan dɛ a y'aw hakili to a ka waatiw la a y'aw hakili to a ka waatiw la a ka waati ninnu tɔnɔbɔ ni ala ko ye a ka waati ninnu tɔnɔbɔ ni ala bato ye o de la a ka waati bɛ k'aw ma hɛrɛ ye o de la aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ a ka waati la aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمي على تنوك على بركة كسيني نما كانينا لفاكاك كراك صلى الله عليه وسلم أنا كصدق وأنا كصواب سنمو نمو مغتورا كراك صلى الله عليه وسلم ni ñuman keli fo wata sal qiyamah doddo mala kan soro kiram man to ñuma ucela ayyuhal mu'minun ni illa horoma kaloy alabatu fembay akono la horoma kaloy asawatira kira la alayhi salatu wassalam na bora sungalola atunte chesiri suna kalo shi kono ka tɛmɛ nin kalo in kan n'an ko an ye kira mantonw ye n'an ko an ye sunnamɔgɔw ye n'an ko an ye kira ladeliba ye o tuma an ka kira ladege alayhi salatu wassalam ni sun caman kɛli ye nin kalo in kɔnɔna la ni tun ye kira taabolo dɔ ye sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram kalo min sunin ka di ala ye sunkalo kalo kɔfɛ n'a fasamantiya ka bon n'a baraji ka bon n'a hɛrɛ jidilen don o ye nin kalo in de ye a y'aw seko kɛ sunna nin kalo in kɔnɔ wa seli mun ka di ala ye farida seliw kɔfɛ salatul layl seli minnu bɛ kɛ sufɛ sufɛ seli de ka di ala ye farida seli ninnu kɔfɛ ka tɛmɛ seli tɔ bɛɛ kan a y'aw cɛsiri nafila caman kɛli la su kɔnɔna la su kɔnɔ nafila selibaga maa hakili sigilen tɛ ka tɛmɛ a kan su kɔnɔ nafila selibaga maa ɲɛda nɔrɔlen tɛ ni silamɛya nɔrɔ ye ka tɛmɛ a tigilama kan su kɔnɔ selibaga kɛbaga hami b'a la n'a y'a jira masa taala la su kɔnɔ ala b'a bɛɛ wuli ka bɔ a kan kuma an bɛ kalo min kɔnɔ aw kana tulonkɛ sun na an bɛ kalo min kɔnɔ aw kana tulonkɛ seli la kɔnɔ a dɔ ye jumɛn ye tuguni nin kalo in kɔnɔ ashura de b'a kɔnɔ ashura kira taara madina a y'a sɔrɔ yahudiyaw bɛ ashura sun kira y'u ɲininka k'u bɛ ashura sun ka da mun kan o y'a yira k'a fɔ don de don Allahu taala ye se di Musa ma Firawuna kan don min na olu bɛ nisɔndiya ni sun kɛli a don kɔnɔna la kira y'a yira sallallahu alaihi wasallam a ko ni Allahu taala ye san wɛrɛ yira anw na nahnu awla bi Musa minkum anw ni Musa de bonyani ka kan ka tɛmɛ yahudiyaw kan ko ni ala ye san wɛrɛ yira ale kira la k'ale bɛ tile 9 sun ka tila ka tile 10 sun nin kalo in tile 10 a ɲininen no an bolo an ka sun nka sun cogoya wɛrɛ bɛ yen o ye kira ka sunna ye alayhi salatu wassalam ni ma ale kɛ jurumin t'i la i ma baasi kɛ o ye jumɛn ye n'i bɛ na ashura sun i jilaja i ka tile 1 sun ka kɔn an ye walima ka tile 1 sun a kɔfɛ tile 10 de ye ashura ye nka tile 9 i ka o sun ka fara tile 10 kan ni maa min ma tile 9 sun i ka tile 10 sun ka tile 11 sun walima n'i ma se ka tile 9 yɛrɛ sun i ma se ka tile 11 sun i jilaja i ka dan tile 10 dɔrɔn ma dɔnnikɛlaw b'a tilan ka taa nin tilayɔrɔ damadɔ ashura sun donbagaw kɛcogoya damadɔ b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i ka ashura tile 1 dɔrɔn sun a filanan i ka tile 1 sun ka fara ashura kan tile 1 sun ka kɔn an ye walima i ka tile 1 sun a kɔfɛ wa nin jate minnu fɔlen filɛ nin ye jate laban in de ka fisa ka tɛmɛ i ka tile 1 dɔrɔn ta k'o sun
ni kile kelen doron ta ka sun fasamantiya min fora ashura la ni kira ya fa sallallahu alaihi wasallam kale ba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe aki ika san temelen jurumi yafa ni kile kelen doron sun ibo baraji soro nga mami ye kile kelen sun ka kon anye walma mami ye kile kelen sun akofe o be kira ka sunna baraji soro alayhi salatu wassalam ka faraka kile tan sunnin kan kada ka kira ko sallallahu alayhi wasallam koni Allah ta'ala illa in ishtu ila alqabil koni Allah ta'ala sanwara yira kira alayhi salatu wassalam comme yahudiya be kile tanan de sun niso dia buloma kada ka ala sedi Musa ma Firauna kan ale be kile kononton sun ka kon kile tana yin abe kile tan yin sun ka soro abe kile kononton sun ka kla ka kile tana yin sun ga faraka muna kira be kile kelen sun ka kla ka a kile tan yin sun ka faraka kira ya lanyini mun kama o ikari yahudiya de fongonyoya yahudiya ku fongonyoya u ka kewalo bela jenina kira ka kuma kan bola alayhi salatu wassalam ako khalifu alyahuda khalifu an-nasara khalifu al-majusa ay yahudiya fonyoya ka kewalula ayu fonyoya ka kewalula yahudiya fonyoya li doyi ka kewalula no lube ashura kletan sun o kuma na fe anga kleklen sun ka fara ashura kan no kera difference be donni yahudiya ni nyonche makaleke kunte nyogon buruja kunte mami mana ashura doron sun alhamdulillah ala baka santemelen jurumi yafa nga mami klekelen sun ga farakan o tigila mogo ka fasamantiya fana ka bon katme makan mami dana klekelen doron sunima ashura benin kalo inde konnala otma nganche sirana ngan dimbayaw anga ashura anga sun kira yan yamariya sunina alayhi salatu wassalam o temelen ko fembadu ashura suni fasamantiya kira ko sallallahu alayhi wasallam صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ما من عاشوراء كلين درونسون كراكو صلى الله عليه وسلم على بانيني على في على كيكا سانت ملين جرمية فا نوني نموي على يمونون ككرا منتوي عليه الصلاة والسلام أمبرا سنغلولا سنغلو جرمية فا كلوي ككلاكا عرفت دوكا عرفت جرمية فا دوني kan horonya dondo wan fle kalo min fana kono mami mana akletana insun ki jurumun temelen sankelen jurumin ko Allah taala ba yafayi akana kulongen ni wati hereman nunu fasamanti yatono bolila nin temelen ko fembadum nin de ikra tabuli fa hadha hadiyu nabiyukum fi sadri al-aam al-jadid nin ikra tabuli alayhi salatu wassalam ni sankurain kunyala tamassaku bihi tuflihu ayaw bulu kenni kuma kan nunu na ka barake nay abe kunadiya wa alamu anna lin-nasi mukhalafat ngatabulu dobe mogobulu bi munu fole mekrata ko alayhi salatu wassalam akaka ngan jantola ngolu dabla afula fola jumai kanin kaloyin mine nin kaloyin ka mine ka ken ni sodiya kaloyi ko nin ni sodiyara nin kaloyin kono abe ke swabiya e kayika santo be jaila ni nisodiara nin kalo in kono ni sewara nin kalo in kono abeka swabiya ki kuna dia garziga chamambe na ika san kono nanfolo chamambe ni ka san kono barka chamambe ni ka san kono ko ka da kan kin nisodiara ni san kroyi kirama ni fo maji atakrone kono wati kira ka kuma kana alayhi salatu wassalam ni mami nisodiara ni sankura dun foloi walma nisodiara na kaloi okuma o nisodia in koni metoy la safuka ta samba o nisodia in bena ni herei o nisodia in bena ni bonyai o nisodia in bena ni krotai abena ni daulai ay ni kuma kan bomi kira koni kuma kante wallahu taala kuma kante wasaba shika kuma kante nina okuma ni akilna me mamununa ukani ndabla aflana jumai نسبة ملقية السنة إلى جني أو روحاني كسان هير دمتيا كتا جين دوما ونينا سان هير بجين دوبلو والما كسان هير دمتيا كتا روحانية دوما ونينا سان هير بروحانية دوبلو هذا كفر بالله نكافر يا علم سان هير تجين بلو أتي ملك بلو أتي تشيدم بلو أتي مرغنانين بلو أتي ماشي بلو
san hɛrɛ bɛ Allahu taala kelen pe dɔrɔn de bolo. Ale Ala de bɛ maaw garizigɛ, a bɛ dɔw garizigɛ caya ka dɔw garizigɛ dɔgɔya. N'a ye Ala diya ɲinan maa minnu kan ka kɛ milliardaire tigi ye o dɔnna Ala bolo ka ban, minnu kan ka lajarabi ɲinan kɔnɔ Ala ye olu dɔn ka ban. Ko in bɛɛ ye Ala ta de ye. Ni hakilina bɛ maa minnu na k'a fɔ ko san hɛrɛ bɛ danbe caya ka taa jinɛ dɔ ma, walima san hɛrɛ bɛ danbe caya ka taa mɛlɛkɛ dɔ ma, walima a bɛ danbe caya ka taa waliju dɔ ma, walima a bɛ danbe caya ka taa ruhaniya dɔ ma. Ni san yɛlɛmana a b'a ma olu tigilamɔgɔw de da ko san saraka. O kumana fɛ a y'a ka dugu dasiri a y'a sɔn, jinɛ mun bɛ a y'a sɔn, n'o kɛra a ka san bɛ kunnaja, n'o kɛra aw ka san sanji bɛ n'a ka dugu in kɔnɔ, n'o kɛra aw denw bɛ kɔlɔsi, n'o kɛra a ka nafolo bɛ kɔlɔsi, n'o kɛra aw niw bɛ kɔlɔsi, n'o kɛra aw yɛrɛkun bɛ latanga, n'o kɛra aw bɛ kisi ka bɔ bana ma, n'o kɛra aw bɛ kisi ka bɔ lajarabi juguw ma. Hada kufrun billah, ni kafiriya de ye masa Taala ma, filankafoya don. San hɛrɛ tɛ jinɛ bolo, a tɛ mɛlɛkɛ bolo, a tɛ ciden bolo, a tɛ nabi ɲuman bolo, a tɛ karamɔgɔ bolo, a bɛ Allahu taala de bolo. O kuma ni hakilina fana bɛ maa minnu na a y'a yɛrɛ kun kɔlɔsi o tigilamɔgɔw la, nin tɛ hakilina ɲuman ye. Hakilina sabanan ye jumɛn ye? tahdidu qurbatin muayyanatin yakhrujuha kullu fardin bi annaha sadaqatul aamil jadid. Ni sankura sera sisan a bɛ maa dɔw ye dɔw ka du kɔnɔ, mori dɔ b'a fɔ a ye ko bɔn n'i taara i ka du kɔnɔ i b'a fɔ i ka denbaya bɛɛ ye ko wa k'u bɛɛ ka nɔnɔ min, walima u bɛɛ ka tamaro tilankɛ u bɛɛ k'o saraka, walima tamaro kelen kelen u bɛɛ k'o dun, walima u bɛɛ ka jabi da u sen na, walima u bɛɛ k'u kunsigi tigɛ tigɛ, walima u bɛɛ ka nin kɛ u bɛɛ ka nin kɛ, ko bɛɛ ka saraka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔ. Kira ma nin fɔ, Ala ma nin fɔ, sahaba ma nin fɔ. O tuma a ye nin fana bɔ min? Nin ye sitana ka baaraw de ye. Maa caman bɛ sitana bato la a ka so kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kalama. E bɛ ka nin saraka min bɔ, ko bɛɛ ka nɔnɔ min bi, bɛɛ ka saraka dɔ bɔ bi, bɛɛ ka tamaro kelen di bi, bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen bɔ bi k'a saraka. N'i m'a saraka k'i b'a lajarabi ye i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ. Nka n'i kɔni sɔnna ka nin nɔnɔ in min i n'i ka denbaya, n'i sɔnna ka nin tamaro kelen in bɔ i n'i ka denbaya, n'i sɔnna ka nin dɔrɔmɛ kelen in ani bɛlɛkisɛ den kelen, n'i sɔnna k'olu saraka, o kumana fɛ e kisira ka bɔ o don n'o o san tɔɔrɔ ma. Nin bɛɛ ye filankafoya walew ye. Ala ma nin fɔ maa ye, ma anzala Allahu biha min sultan, Ala ma dalilu jigin a la. O kuma an k'an yɛrɛ kun kɔlɔsi ninnu na. Ni dɔ taara f'i ye aw sigila aw ka so kɔnɔ ko ayiwa k'an ka san saraka bɔ dɛ, a fɔ ko Ala ye ta bɔ ka ban, e ta bɛ Alahu taala bolo, foyi t'i sɔrɔ ɲinan kɔnɔ Ala ma min latigɛ. Ni maa min taara k'a ye tamaro bɔ a fɔ ko a ka ɲi, ni maa min taara k'a ye nɔnɔ min a fɔ k'i bɛ nɔnɔ min na ka kɔn ɲinan ta in ɲɛ, ni maa min taara k'a ye bɛlɛkisɛ den kelen ni dɔrɔmɛ den kelen ka k'o da ɲɔgɔn kan a ka t'o di maaw ma, a ye a tigilamɔgɔ ka baara la gosi a bolo, a y'a waju, a y'a bilasira. Filankafoya walew don, an kana sɔn a ma. Ni hakilina bɛ maa minnu na u ka dabila. Ni sara k'i to a kan i sara ni filankafoya hakilina ye dɛ. A dun b'an ka du kɔnɔnaw la. I b'a ye sisan a bɛ fɔ dɔw ye ko k'a fɔra bi de k'an ka sɔ tobi, sɔ ko bɛɛ k'a tobi. Ni maa min ma ko ɲinan saraka bɛnna sɔ ma, n'a ma sɔ bɔ ɲinan gɛlɛya min b'aw sɔrɔ ɲinan a b'a lakali a mɔdenw ye. A ye taw ci fɛ a bɛ nkalon, dalilu t'a la. Wa n'i t'a dɔn, n'i y'a waleya Ala bɛ yafa i ma, nka n'i y'a dɔn ka tila k'a waleya, fa anta mushrik, i ye fila fara Alahu subhanahu wa ta'ala kan. A dɔ ye jumɛn ye tuguni? Kasdul kuhan. Ni sankura n'a donna, i b'a silamɛdenw de ye bɛ wuli ka taa moriw fɛ yen, ka wuli ka taa karamɔgɔw fɛ yen, ka wuli ka taa somaw fɛ yen, ko ɲinan san saraka ko jumɛn don? A y'a fɔ an ye, aw ni Ala de ka surun, a ye ɲinan san saraka fɔ an ye. Yala maa kunkolo de ye ɲinan san saraka ye wa? Walima muso kurafuru de ye ɲinan san saraka ye wa? Walima ka t'i yɛrɛ ko baji la o ye ɲinan san saraka ye wa? Walima fanukuradon de ye ɲinan san saraka ye wa? Walima mun de ye ɲinan san saraka ye? A y'a fɔ an ye. Aw de ni Ala ka di. Wallahi o ni Ala man di dɛ, o ni sitana de ka di. O bɛna fɛn fɛn f'i ye sisan bɛɛ sitana ka wahayu de ye, sitana ka kumakan don ka f'i ye. Saraka bɔ dagalen don san kalo 12 bɛɛ la, san waati bɛɛ saraka bɔ waati ye.
saraka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ni waati dɔ ye ka waati tɔw to yen wa maa minnu bɛ wuli ka taa don moriw kan k'u ka san saraka fɔ aw ye ninnu ye filankafoya walew ye a y'aw sen bɔ a la a caman bɛ jamana in kɔnɔ san saraka bɔ tɛ yen baara kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen ko a ye nin kɛ o tuma n'a ye nin kɛ nin b'aw kisi ka bɔ nin ma kira m'a fɔ alayhi salatu wa salam nin kalo in na o tuma moriw bɛna taa minnu fɔ aw ye garizigɛ ɲini siraw de don k'aw ka dɔrɔmɛ fila filaninw minɛ k'a ka waa kelen kelenninw minɛ olu yɛrɛ k'u yɛrɛ damu olu k'u yɛrɛ ka denbaya balo k'aw nɛgɛ ko ɲinan san saraka gulonnen bɛ nin na sisan ko nɔgɔyara kɛ sinon ko gɔnbɛlɛw de kun sigalen don n'a bɛɛ ye u b'i sigilen to i bɛ bali k'i den to ne ye ko ɲinan san saraka ye k'a ye dɔ minɛ a k'a kantigɛ maa bɛ taa kantigɛ fɛn min na o tɛ ala ye u bɛ taa kantigɛ u ka jow n'u ka sitanaw de la a y'aw janto a ka denmisɛnninw na dɛ ɲinan sankura ninnu a y'aw janto u la dɛ surtout an bɛna se président sigi mun ma a y'aw janto a ka denmisɛnninw na a y'a ka denmisɛnninw kɔlɔsi a bɛ bali mun na denmisɛnninw bɛ tununi daminɛ a dɔw taara minɛ de ka sɔnni kɛ karamɔgɔw la walima jɔw la walima jinɛw la o kumana fɛ an ka siran Alahu Taala ɲɛ an ka dusukun halasuya Ala ye k'an yɛrɛ bɔsi ka bɔ nin fɛn ninnu na a dɔ ye jumɛn ye tuguni i b'a ye k'a fɔ a b'a mɛn maa dɔw da ko ɲinan sankura ko koli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de b'a la o tuma ni ɲinan san n'a sera sankɔrɔ jurumu minnu tun b'i la ko i ka taa don baji kɔnɔ o tuma n'i taara i yɛrɛ ko o y'i ka san tɛmɛni jurumin bɛɛ jɔsilen ye Ala y'o fɔ min walima ni i taara i ko o ye ɲinan san garizigɛ kura ji bɔnnen de ye kan san tɛmɛlen garizigɛ o y'o bannen de o tɛ nafa ɲɛ ye e bɛna kɛ maa mandi de ye ni nin koli sababuya ye e bɛna kɛ c'est-à-dire i bɛ nin ko ji mun na ji in ye fura de ye a b'i kɔlɔsi a b'i tanga a bɛ dawula d'i ma a bɛ bonya d'i ma n'i taara i ko ni nin ŋaniya i ye fila fara Ala kan ko sankura koli ko bɛɛ k'a ko ni maa min yɛrɛ banna koli ma k'i ka koli gulon san o san na o tɛ maa nɔgɔlen mɔgɔ ka koli dɔgɔmani tile kɔnɔ o ye 3 de ye sɔgɔma i ka ko tile fɛ i ka ko su fɛ i ka ko sankura nana an sɔrɔ koli la yan moriw bɛ nin mun fɔ u nana an sɔrɔ an bɛ ko yan a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi n badenw mun bɛ nin lase mɔgɔ ma morifɛ taga ani ni tawhidu t'i bolo ni tawhidu t'i bolo ninnu bɛ s'i la de an bɛ tawhidu in kɛlɛ la fo ka taa nin bi don min filankafoya in an b'a kɛlɛ kɔ fo ka taa an jeli laban bɔn don min insha Allahu ta'ala insha Allah maa lafiyalen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tawhidu tigi bɔ wa maa tɔɔrɔlen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka filankafo bɔ maa min bɛ ko ɲɛɲini maa min bɛ kun ɲini ko bɛɛ la non nin tɛ kɛ gansan ayiwa nin ye wahabiyaw ka kuma de ye dɛ a ye ninnu ka kumaw lamɛn ba in u yɛrɛ dɔɔnin b'u bolo kɛrɛfɛ foyi t'an bolo yan ni Ala tɛ wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minun de kan k'i wakali sɛmɛ Ala la anw jigi dan bɛ Ala ka baga t'an na foyi t'an na hali sɛbɛn t'an bolo bolilanɛgɛ ninnu fana mun don nin filan tigɛ la nin ye kiraladegi de ye alayhi salatu wassalam n'o tɛ foyi t'a kɔnɔ nka dɔ ta filɛ papier dɔ b'a kɔnɔ dɔ sigilen filɛ nin ye a cɛmancɛ bɛɛ falen don bagan na dɔ den filɛ nin ye taamajuru filɛ a cɛmancɛ la ɲimajuru filɛ a cɛmancɛ la i ka bitigi kɔnɔna i filɛ ka taa ni wusulan dɔ ye k'o bɛ jama wele o bɛ garizigɛ fɔni i ka mobili filɛ nin ye sɛfan dɔ b'a kɔnɔ i ka baarayɔrɔ filɛ nin ye tafo dɔ b'a da la e bɛ lafiya cogo di e ye kow di Ala ka jɔnw ma ka Ala to yen k'a sɔrɔ ko in bɛɛ bɛ Ala de bolo a ye ko in bɛɛ di Ala ma anw kalifalen don Ala de la dɛ nin kuma ninnu dɔw bɛ na mɛn sisan ko wahabiya kumaw don wallahi a kana to maaw ka kulonkɛ wakili la alisilamɛw nin ye Ala ka kumakan ye nin ye kira taabolo ye alayhi salatu wassalam tawhidu ko in maa kana kulonkɛ a la ka da kan maa ka se Ala ma k'a sɔrɔ tawhidu b'a bolo hali n'a kɛra diɲɛ c'est-à-dire a kɛra Ala kota kɛla sugu sugu ye jigiya bɛ yen ko Ala b'a mago to wa a mana don jahanama kɔnɔ Ala k'an kisi a ma n'a donna limaniya dɔɔni min b'a bolo o bɛ kɛ sababuya ye k'a labɔ k'a fara alijinɛ kɔnɔ denw kan
ma min be ni tawhidu tabulu nga be sela be so abita hijila be bara beke tawhidu tabulu abedo moruka abedo somauka ni sanele mabara nunu ale de mo fole mamunu mbake ika seli chena sun chena hiji chena suraka chena wani sarebe tasma kono boli fana taala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha iro tawhidu go kumai ni afo mamunu be ni kumai nke usigilembe unyebe kumu mamunu be ni kumai mamunu ma barake usigile ubeshingi doyati mamunu ma barake usigile ubeshinga afo ku yokobe ka galoyi uye fembe haramia atebe olutigila mogoma wani ne chende ala nyekele na ni foite itani foi faranya waka mamso igadingo ala delala garzige nashi balma muso ala deli garzige la balma ki ala deli garzige la wallahi ati mori nunumbulu ibna ta garzige nashi minen mimbulu aba fi ne ka garzige nashi ya jibrila ere de aglande ni muflani ni na ala be kuma wa ay wayu ci ma ko jibrila bna ni nyina garzige fon furan nashi o kuma nashi muflani kulongen nashi tede akana wabiya nununga kuma lamede o kuma nin ta ikata nala sona idingo be glan ngani ba ta apri ko nyinanta geleya be coronavirus be nyinan geleya vraiment ame hina awla client nga fanfelala o kuma amato million kelengelena na ya soro ko tiyan yere la kale be garzige foni million kelen munni afle ko fo atunganga jion ko kanashi inde ma fi sabilillahi katalaje ngai olu tay mi ebe million kele mundoluma ebe wa kele munduma ebe wa duru munduma olu garzige de fonna ngai garzige sirla de olu ta de fonna a garzige nashi sugu bebe bosisa ama doya willa no klefla na ko jimi mbabolo ko here ka boni zamzami barka mi male ka jilo ka boni zamzamni jishite dugul ko ka barka be jimi na katme zamzam kan kira ko ta alayhi salatu wassalam az-zamzam lima nuya zamzamu niyam mininga niyame ka boglan na bora barka la ufle ka to munungla ni aye biton daila ka ngania siri barka bola galono ay na nganna shifle ni ya ni meningla abay wari sorotio do de dina brifani ni birle nuka obeka balo dina jukoroni ni kuma kanuni ay nashi nunun toyi garzige nashi munun na bele mega blow bolo ko din soron nashi ani garzige foni nashi ani tangani nashi ay rakun kalfala la ay aya nyina la bulala kaw deme nashi nunun te foyi nyawi ngani mani kuma imesa nimbeke galo in kutubala ya kagal mami mun fo nimbe abaw negaladi doba ere bulu foyi tambulo ya ma do ka famia nindi ibe ko nyini ko la famia wati mona no nunu vraiment beaucoup exagéré trop beaucoup bali bashitala ti di mori nunuma nu yika jago kun bin wati mun bi soro kana kuma incentigiya ya nu i dunki ban wati mina kana na iswar la kalama mire almamu ya fiye kaba o be fere mun ke ka aw dun amo fere de bali kasigi ni bara in kama ni bara yawa uka wuli kata bara keke kira e bara de ka wa alayhi salatu wassalam ngaka shi kata jago biton san ko o jago biton adote jago biton yawa ajoto jago ji yawa jago ji doron kata doron ka chaman sangabla wal maere be jini mun glan noy tantain duruduri o be tafi ko wa ko liya glanga ke chogo were kwala to de ba kono kira to de ba kono ani jito te klenyi o ke boy hakilla do e be jiklengle min sambiti la ya o jiklen yere de do foi ma hali tu ma fala hali bismillah ma fala nga abe atiri parce que ay bulu abora mori de bulu waare munun be no be kalanga jula ngubu daji de kala ka di may gami u daji nogole nunu
ngubu dajiri kala damin teko mori dako bali soma dako bali amna ski ko tu e fana be to mina kiti kono dimino tuji mini anga kuma in suraya moru bena san saraka munun fawi ayo yera kun koloshi ala ayo ko di Allah subhanahu wa ta'ala ma اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا يا رب العالمين اللهم نور صدورنا بالإيمان والتقى يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.